नमस्कार दर्शक बंधु। तो आज जेन कि आमे गोटे आमर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के पलि आसीचु आ से छत्तीसगढ़ रे एंता जो कलाकार मान अच्छन तो ओडिया नाट प्रति बहुत इच्छा बहुत आग्रह सहित से माने सुंदर अभिनय करवा लगी चाहिए से भली गाँ ठीक आम आसचु आमलीपदर आमलीपदर रे जेन आज्ञा की रानी भूमिकार अभिनय करसन से आज्ञा करना प्रहलाद खरे आज्ञा तो बहुत सुंदर करी ना करसन आर मुहर तांकर परिचय जानमा तेबे आसन से आज्ञा ठारू आमे भेटमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन के स्वागत सर। नमस्कार आज्ञा। तो आपन परिचय टिक दियन हमर दर्शक बंधु मान। ठीक अच्छे आज्ञा। मोर ना होची प्रहलाद खरे, मो गाँव होची उर्माल, जिला गरियाबंद आउ ब्लॉक होची मेनपुर आज्ञा। आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा बहुत सुंदर करी हमर दर्शक बंधु मान के आपन परिचय दीचन। तो गोटे कथा मैं कहबी आज्ञा आपन भी जने कलाकार आज्ञा आज्ञा तो आपन ई कला दिक के केबे ठारू आसले आ केनता कर आछन। ठीक अच्छे आज्ञा। कलाकार जीवन रे तो आज्ञा मु बेसी वर्ष भी हेचे आज्ञा आगो उर्माल रे रामलीला नाट थिला आज्ञा जते बेले बापा मन करूथिले आज्ञा से नाट रे मैं जाऊ मुई नाटटाते जाउथिली आज्ञा तापरे बापा सेना रोल करथिले से रोल ती अनुसया रोल रे करथिले सर तो तांको टिके बसटा ही जाइथिला तब मते कहले गाँ वाले बाबू तुई अनुसया पाठ करि पारबो कि आज्ञा तापरे मुई टिके डरला परा कहली आज्ञा आज्ञा डर लागुचे मुई केमती करबी बोली कर नाही करू पारबो बाबू तुई बोली मते डायरेक्ट स्टेज रे का मके रोलटा देले आज्ञा अनुसया पाठ आज्ञा सती अनुसया रोलटा करिथिली आज्ञा। आज्ञा तो सेने केते मंच खणे कले आज्ञा सेति तो आज्ञा उर्माल नाट 20 वर्ष खंडे चालू थिला जे मुई से बेले नहीं जेथि जे मुई 3 वर्ष परा खंडे करिथि आज्ञा। आज्ञा आज्ञा 3 वर्ष से बही के केना आज्ञा लिखिथिले एटा तो सदाशिव बही ना आज्ञा एटा आनी की ताकर बही के आनी की करिथिले गाँव वाले आज्ञा हाय सेनर गीत टी मने अछि कि आज्ञा अच्छे आज्ञा अनुसयार गीत बेले जेते बेले सीता माँ आश्रय आश्रम के आस्थिसन आज्ञा सेते बेले गोटे गीत अच्छे आज्ञा 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 तो कहबी आज्ञा आज्ञा सर कौन सर जानकी कबूज धरी जानकी कबूज धरी अनुसुया नेले आहे नेले अनुग्रह करी देले अनुग्रह करी देले अमलाण बास आहे बास आकेत और खाली तो बहुत खुशी लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु ओडिशार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ थी आपण आमर ओडिया कला प्रति जेन ओडिया भाषा रे हम दर्शक बंधु के गीत टे शुणी देले जेनटा कि रामा माने अनुसयार गीतटा आज्ञा तो से नाट सरला परे आज्ञा सरला परे आज्ञा मुई बेहरामुंडा चंडाहांडी ब्लॉक बेहरामुंडा नाट रे गोटे थिला नाट सौका झुरीची झरना कुले एमता परी नाट अच्छे आज्ञा आज्ञा तो से नाट रे भी मते रानी रोल अभिनय मते डाकी थिले सेति भी 2 वर्ष खंडे करिथिली आज्ञा 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 हाय तो सेटा नाटर ना माने आधुनिक आज्ञा आज्ञा हाय सेने केते वर्ष खंडे कले 2 वर्ष खंडे कली आज्ञा तो सेन केन भूमिका करथिला आपण रानी भूमिका रानी भूमि रे थिला ना से तो मैं मकुट फकुट गेटअप रे थिली आज्ञा माने महालक्ष्मी भलिया मगो हेसे बेले सेनर गीत गुता सेनो गीत गोटे से एंट्री गीत गोटे छोटिया गीत अच्छे आज्ञा मने नहीं ना सेटा के थो ना गोटे भी होय थो ना तो गीत के सेटा कला परे आज्ञा आ केने रहिले सेटा कला परे तो भांगी जाइथिला आज्ञा दे भांगी गला परे हमर गाँ गहटिया ना आज्ञा एबे जेनटा चलौथिला 2024-25 हमर माँ इच्छा भाई नाट अनुष्ठान चलौथिले से नाट रे भी रानी अभिनय करूथिली आज्ञा 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 कला परे आपण आउ कला परे तो ई वर्षटा नहीं बाबू ई वर्ष मुई नाटटा बंद करी दउछे तमे देखो जे नाडे जिबार अछि जिबार बोले मुई तो बसी दिथिले तार परे मते फोन कले हमर दुर्गेश राउत कोसी पानर तो बापा तुम्हें आसी पारिबो कि मो अनुष्ठान रे बेला मो ठीक अछि बाबा मुई आपन अनुष्ठान रे मुई जीवी खाली तो बसीचे आज्ञा बोली कर कहली आज्ञा। अच्छा आपण गोटे कथा आज्ञा आपण तो जेन कि
ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ନାଟ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡୀ ନୁହେଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଚଣ୍ଡଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଟରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଅଭିନୟରେ କରିଥିଲି ତ ସେନର ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ସେବେଲେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ନେଇ ଥି ରାଜା ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ମୋତେ ଡାକସନ୍ ସେତେବେଲେ ରାଜା ସଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁଟ୍ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ସାର୍ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ କହିଦେସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଣ୍ଡାଲ ବାହାରି ଯାଇଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିସନ୍ ସେତେବେଲେ ମନ ବୁଝାବା ଲାଗି ଗୋଟେ ରାନୀର ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ କହିସି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି ତୁମ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ହେବି ଦୁଃଖୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ତୁମେ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି ତୁମ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ହେବି ଦୁଃଖୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଜଗତରେ ନାହିଁ ତୁମ ବିନା କିଛି ଲୋଡ଼ାଉ ନାହିଁ ତୁମ ବିନା କିଛି ଲୋଡ଼ାଉ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେବତା ମୁଁ ପୂଜାରୁଣୀ ତୁମେ ମୋ ରାଜା ମୁଁ ତୁମ ରାଣୀ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ এই বহিকে কিনা গিয়ে লিখিଥିଲେ এটা ଆମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚଣ୍ଡୀ ଆଜ୍ଞା। ଡାଲଗୁମାରର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବି ତ ଅନେକ হয়। ନାଟ ଲେଖିଛନ୍ ଅନେକ হয়, ଜାଗାରେ হয়, ସେ হয়। ଆଜ୍ଞା ବି ଅଭିନୟ হয়, କରିଛନ୍ হয়। ଆଉ ଆମର ଧରା ଝୋଲା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ବହି ବି হয়। ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅନେକ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଛେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କମେଡ଼ି ବି କରସନ୍ ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଚଣ୍ଡୀ ଆଜ୍ଞାଟା ପୁରାଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗାଁଟା କରି ସେଟାକେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନାଟରେ ପ୍ରଚାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আর বহি মান ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ତ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ରିଲେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଶିଖିପାରୁଛୁ କହିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କର ବହିଟା କରିପାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକେ ଯେନ୍ ଆପଣ ନାଟରେ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ କଥାରେ ବି କହୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଆକେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ଭାଷା ବି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ ଭାଷା ଟିକେ ମଧୁର ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବି ମଧୁର ଲାଗ୍ସି ହିନ୍ଦୀ ତ ଆମର ମାତୃଭାଷା है ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା है ଆଜ୍ଞା তো দুই ভাষা ভাল লাগছে ଭାଷା না ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ভাল ସେ লাগছে ଭାଷା ବି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଇକରି ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ମାନେ କେନ୍ତା ମନକେ ମାନେ ଇଚ୍ଛାକେ ଆପଣ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରବାର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଏସି ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜାତି ନେଇ ସେନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରସି ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଗେଟଅପ୍ ମୋର ଉପରେ ଚକସି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନିଜକେ ନିଜ ଅଭିନୟ କରସି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଭିନୟରେ କରୁଛେ ଏତେ ଫିଲିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେସି ନା ଆଜ୍ଞା 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 ନାରୀ ଫିଲିଂଟା ଗୋଟେ ମୋର ଉପରେ ହେସି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଭୂମିକା ତ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ବି ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କାଣା କହିସନ୍ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କଲା ବେଲେ ନାଟ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଯେନ୍ ଦେଖସନ୍ ଦେଖବା ଲାଗି ତ ଆସିଥିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍କି ସ୍ୱାମୀକେ ଆପଣଙ୍କର ମା হয়, କି হয়। ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କି ଭଉଣୀ হয়, হয়। ତ ସେମାନେ ଦେଖସନ୍ ତ କାଣା ମାନେ ସକାଳ পেলে କାଣା କହିସନ୍ ଆପଣ এই কথা ବି ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋତେ ମା ବାପା ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରत ତମେ ନେଇ ଯିବ ନାଇଟ୍ ଲାଗି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗ୍ସି ଲୋକମାନେ କହିସନ୍ ତମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରୋଲ୍ କରସ ବୋଲି କହିସନ୍ ତ ନାଇଁ କଲାଟା ଗୋଟେ ବାବୁ ଏତେ କିଛି ନେଇ ସେ ଏନ୍ତା କି ମୁଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କରସି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଲାଜିକି ହେବାଟା ନି ସେ ଆମେ କଲା ଲାଇନ୍ରେ କलाकार सबके नहीं मिले बोलिकर मैं समझ के समझासी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हाय ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ଭିଲିୟନ ର ବେଲେ ଅଟେକ ର ରାଣୀ ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ଅଟେକ କରସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଲେ ଗୀତ ଗୋଟେ Attack ଅଛି କବା, ରାଣୀ ହଁ। ଅଟେକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର କରୁଛି ବିନତି ଘେନଇ ଅବଲାର କରୁଛି ବିନତି ଘେନଇ ଅବଲାର
প্রতাপী অসুর চণ্ডাল କରୁଛି ବିନତି ଘେନଇ ଅବଲାର କରୁଛି ବିନତି ଘେନଇ ଅବଲାର। बहुत सुंदर लगला यहाँ, बहुत धन्यवाद। जेहेतु आमर छत्तीसगढ़ आपण भी आमर आसिकरी आमर जेन के एबे तो वर्तमान दर्शक बंधु मैंने भी जेन आमर जेन की नुआपड़ा छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे आज्ञा। आपणकर इंटरव्यू टाइम नेलु आज्ञा। दिले आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। आ गोटे कथा आज्ञा आपण ई नाट छड़ा आपणकर पर्सनालिटी मैटर रे काଣା मोर पर्सनाल मैटर अच्छे आज्ञा, मो दुकान टेलर काम अच्छे आज्ञा, आज्ञा मो टेलर काम भी करसी आज्ञा। बापा अच्छा चाषी खेत बाल भी अच्छे आज्ञा। आज्ञा हाय। आ आपण टेलर काम करवा दिन करसन नेले नाट रे होय आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। कोला शौकिंग आज्ञा, मोर नाटा पैसा नहीं से आज्ञा। হয় মোর ধন্দা আছে টেলরিং ধন্দা আছে আজ্ঞা। तो जा हो आज्ञा हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे जेन आपनकर बहुमूल्य मतामत दिले आज्ञा से आपन अनेक अनेक ঠিক धन्यवाद আছে, sir। তো ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু। ଆମ মা ঠাকুরানী ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। आज्ञा धन्यवाद।